पालघर जिले के बोईसर MIDC में कई केमिकल कंपनियां हैं। यहां से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को लेकर अक्सर इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि केमिकल वेस्ट को कभी आसपास के नैसर्गिक नाले में छोड़ा जा रहा है, कभी खेतों में डंप किया जा रहा है, अर्थात जो नियम है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के पालघर जिला पर्यावरण समिति के सदस्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के पालघर जिला उपाध्यक्ष विशाल मोहोड ने जिलाधिकारी इंदु रानी जाखड़ को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग किया है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के अनुसार इसमें तारापुर MIDC क्षेत्र कुछ कंपनियां रात्रि के समय अपने घातक रासायनिक कचरे को आसपास के गांवों के खेतों और नैसर्गिक नालों में अवैध रूप से फेंक रहे हैं। इस कारण बोईसर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। रात में लगातार हो रही इन घटनाओं को देखते हुए विशाल मोहोड ने जिलाधिकारी इंदु रानी जाखड़ से आग्रह किया कि सभी कारखानों को आदेश दिया जाए कि वे अपने घातक रासायनिक कचरे और अपशिष्ट जल को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच अधिकृत टैंकरों के माध्यम से नष्ट करे। रात में इस प्रकार का कोई भी अवैध कचरा निस्तारण पाए जाने पर संबंधित कारखानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जिले के पालक मंत्री, जनप्रतिनिधियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित कर इससे जुड़ी और भी प्रभावी योजनाएं बनाई जाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। विशाल मोहोड ने यह भी कहा कि तारापुर के MPCB कार्यालय केवल दिन में ही कार्यरत रहते हैं, जिससे रात में इन गैर कानूनी गतिविधियों की निगरानी नहीं हो पाती, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए दिन के समय की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करके ही रासायनिक कचरे का निस्तारण किया जाए। इससे बोईसर, तारापुर और आसपास के नागरिकों को राहत मिलेगी और पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। इसके साथ ही NCP नेता विशाल मोहोड ने विगत दिनों हुई बारिश और तेज हवा के कारण जिले में कई जगह एक लंबे अंतराल तक विद्युत सप्लाई बाधित होने के मुद्दे को भी उठाया। इन्वेस्टिगेशन टाइम्स से AK पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मी विशाल प्रतिभा पांडुरंग मोहोड, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष। मी आज तुमच्या समोर व्हिडिओ ह्यासाठी करतोय कारण की तुम्हाला ही माहिती असावी। आपण बघतोय की अवकाळी पाऊस आपल्या जिल्ह्यामध्ये, पूर्ण राज्यामध्ये झाला आहे आणि त्या कारणाने अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे अनेक वरिष्ठ नागरिक असतील, महिला बालक असतील आणि अनेकांना ह्या गोष्टीचा आणि कामावर जाणाऱ्या अनेकांना ह्या गोष्टीचा त्रास झाला असेल। कारण की कसं आहे, ह्या गोष्टी नैसर्गिक अवकाळी असल्या कारणाने याचा सर्वांना त्रास झालेला आहे। म्हणून आज आम्ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी जे वरिष्ठ अभियंता आहेत पालघर यांची भेट घेण्यासाठी गेलो होतो, परंतु काही कारणास्तव त्यांची भेट झाली नाही, म्हणून आम्ही कार्यकारी अभियंता गोठावडे सर यांची भेट घेतली। त्यांना संबंधित पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांच्या निदर्शनात आम्ही आणून दिलं की ही जी बाब आहे अतिशय बेजबाबदारपणाची असल्या कारणाने तुम्ही त्वरित पावसाळा येण्याच्या आधी यावर यंत्रणा उभा करणं गरजेचं आहे। त्याच्यामध्ये मी बरेच विषय घेतलेले आहेत की वीज पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी आतापासूनच तुम्ही यंत्रणा राबवली पाहिजे किंवा त्यावर उपाययोजना केली पाहिजे, असं आम्ही त्यांच्या निदर्शनात आणून दिलेलं आहे। आणि हेच प्रत घेऊन आम्ही जिल्हाधिकारी माननीय डॉक्टर इंदु राणी जाखड़ यांची सुद्धा आम्ही भेट घेतली। त्यांच्याही निदर्शनात ह्या वीज पुरवठा जो खंडित झालेला आहे आणि 2 ते 3 दिवसापासून लाईट नाहीये, नागरिक त्रस्त आहे, या संदर्भात आम्ही त्यांच्या निदर्शनात आणून दिलेला आहे। दुसरा विषय, जाखड़ मॅडमला आम्ही सांगितलेला आहे की तारापुर MIDC जो भाग आहे, ह्या भागामध्ये घातक घनकचऱ्याची विल्हेवाट रात्रीच्या वेळी अनधिकृत पद्धतीने टँकरद्वारे नैसर्गिक नाल्यामध्ये
टाकण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील जवळील ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील शेतामध्ये हे दूषित सांडपाणी टाकलं जातं आणि ह्यावर आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी मॅडमला आम्ही निर्देशनात अशी बाब आणून दिली की सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6च्या सुमारास दिवसा ढवळ्या अधिकृत पद्धतीने हजार्डस वेस्ट किंवा घातक घनकचरा घातक सांडपाणी याची विल्हेवाट लावली तर अतिउत्तम होईल, कारण की एमपीसीबी म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ हे दिवसा कार्यरत असते, रात्री कार्यरत नसते. त्या कारणाने दिवसा ढवळ्या ही कामं होत नाही, रात्री अनधिकृत पद्धतीने सर्रास पद्धतीने चालू आहे आणि याचा पर्यावरणाला अतिशय घातक परिणाम होताना दिसतोय. यावर आळा घालण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी मॅडम पालघर यांची तातडीची भेट घेऊन त्यांनी खूप सहानुभूतीपूर्वक या पत्राचा विचार केला आणि ह्या संदर्भात ही बैठक लावून याच्यावरही सुद्धा तातडीने योग्य निर्णय घेणार आहे. या संदर्भात मला तुम्हाला सांगायचं होतं. धन्यवाद.